Chip, lalamove. Ayun, sir. Lalamove. Drop off. Ayun. JLM lang eh. Ha? JLM. CLM. Patingay sir. Gutom na gutom ah. Pati ko sir. Pati mo. Ay di po. Sir. Kanan sir, kaliwa dulo, may guard dosto niya assistant. Okay. Sige sir. Salamat sir. Ganda dito. JLM. CLM. Blue. Pan-drop off sir. Blaster. Ako, yung pulang 4-5 guys. KR. Copy. Tawagan nyo nga ang cluster sir. Wala Right. mang... Sige sir. Tawagan ko lang na sir. Oo, tawagan nyo lang. Diyan mo na. Drop off now sir. Hello po, lalamove po. Diyan ang pick up Eh, sige po. Paiwan na lang po sa lobby. Kukunin ko na lang. Lobby po, dito sa guard. Oo. Okay Hindi ko sir. agad. Sa lobby po kamo ng cluster 1 and 2. Sa lobby po. Cluster 1 and 2, kinaukin. Sa Sir, pasayan lang yung pulang 4-5. Drop car pick up yan sa cluster 1. cluster, sir. Okay. Iwan na lang po sa cluster 1 and 2. Kukunin ko. Salamat. Okay. Sige. Cluster 1 ito. ID sir. Kanina ulit yun? JLM, nakalagay sir eh. Yun lang ano eh. Ano to? Drop off lang sir. Lalamove ba to? Lalamove sir. Hindi kasi nilalagay yung iba dito. Kaya nga. Dito. Sige. Saan sir ano? Ano sabi? Drop off? Oo, O drop off. iwan na lang daw? Oo, iwan na lang daw sa lobby. Kaliwa. Ito sa kaliwang building ito. 1 and 2. May number o yan sir. Yan o. Kita mo 5 and 6. Sunod yung train 4. Ito sa kaliwa 1 and 2. Diyan ka po. Okay. Sige sir. Donation tayo sa kabila sir ha. 1 week. Okay, sige sir. So yun na lang yung 4-6 na pasabis dyan. Lalamog yan. So number 1 ito. Lamog. Tapos.
Tao po. Ay. Salamat, sir. Thank you. Thank you po. Wala mapagtanungan, wala rin tao. Ayop na yung buwan na yun. Oh, ganda ng lugar dito. Ngayon lang ako nakapunta. Okay na, Tim.